Weshele kati mwambiani mrepete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Alaikum salam. Washilizi watukufu wa MWNB, amani na usalama na zimwendeleni. Handani ngarbeshelo marhaba wanadamu wakubali warenga invitation ya hatu inu osikale wenu mfumbili tarehe 28 ya mwezi wa Juin rikusudi rike wazima ilire hadisi wazima dasino wana wa maza haswa tandemana mshwatu wasila timbaye ili rihadisi wazima ndongoza husu maendeleo usoni haswa tanholio wa mrumzade rijua woka ya mrumzade ya hanza maendeleo mrumzade wa ufanya jitihadi ilia yenshi harumai dunia leo ya maendeleo na uji hubia rikusudi holiho omkonti watu no hadafu ya hao utunda na usaidia na uonisa ezenda onro hauwezi fenyishi hao hauze na harumu mjwanyimaza rinike mrumzade parole haso tandimwana mshwatu wasilati mbaye yaroni se fikra zahe yaroni se neze njema yazifanya o ranzi do wakati ya njia ya mahaya anya ubalighi ya ukamdumshe yaji tahe maisha hata je wasilo sukale wenu yaroni se habari hizo hadisi wazima usoni mwa ye parcours yahe neze fikira zahe maendeleo usoni yaloni zo abengenga sivwa mwejani mwana mshwatu wasilati mbaye ranguda ihola ileros haumsharikia na wafundi watu Al-Qamari Ibrahim Kasim ranguda iho Doha Qatar ushangirizi wa grand journaliste wa MWNB Abu Rahma ranguda iho Ile-de-France Evry dans le Sun. Marhaba menjinga rimshukuru yaoni ni mwana nyinyi bin Sir Muhammad Tahir Abdallah ranguda hunu baris abenge abwa bana donika wa kongozi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam, shukran garushilia wafundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Waangalizi watukufu wa MWNB Hamad Heli Kayao zedi na utekeleziwa ni mwana nyasi Muhammad Tahir Abdullah rangunda iko pari ya usiku wa leo ino rihundu ya sharaf shauka wazima ya mwana mshawatu wa silati mbaye Ikayao Hamad Heli kaundo rampara harma ile zina rimpara fam dynamique yode heli Ikayao ranzi harma ya publicité au kaya ye hakika izalongo Ikayao za mzingiza na izo Ikayao ndo yafanya zionesa yesifaino shawandu wenchi woruhusisa en privé wandu wenchi woruhusisa ye wasila timba ikaundo rimona o haruma ye Faransa ne Komori pepea ewe indo wimda huo ye ufanya izo ndizo Ikayao karijozi juao sikwalewe inu ne mwinyi wae haruma MWNB wanamsho watu wasilanga wana mrongozi ha mukhtasar uji presente ye wasila timbaye kamnu mwanzo ya mjuwe mnungu tujo ukahinti. Ewa, assalamu alaikum. Alaikum salam. Samahani ba zahandani bejana mnisami bae makaulunga ngulao wakati o mahalarili yo kazi tu hamao mahala mlio kwetu kaptendo inuna dani donc abunga mjuri sami hisheleka wakati nje ishiando timwambia ni mreje ye makaulu samahani. Marhaba menji ni wanoma hangu wanama mwani nike honori nule lonje ni hadisi na minani tijuhanza nike mahala bokamjoka tijoka tranquille hadi ante plasma marhaba menji bomwani keshe bahalelu njeni hadisi mba binda minani bon ama deli maona ikazo wasila tu wafundi mada Saidu mana kazo wasila timbai yode no epu ya hangu wakati nakana nakando landa bindu mangu donc sheti mushangu sho julwa wasilati mbai sha mi mwana wa fundi mada Saidu ni mazaba mba wa madeli mjua uko ya buminga mibanu ani makaulu mjuu ni makisto mjuu ni kayo ni nuzise amjuu sana ni jibu heli mjuu jaliwa ni mwambani
Dokanji presente hau samahani banje nchiano. De namna hiyo. Hiyo. De namna hiyo ujipresente uonise parcours ya. Ewa, mutaswari minga mi Faransa anga sina maha 20 na mfukare à peu près. Ranzina ja Faransa tija hunu njeni some. Au départ skanzani ke médecin sha Mwenyezi Mungu hafanya zongo différemment. Donc tifanya hazi en tant que déjà mina wana wararu. Gamina mwana wa 19 ans na 9 ans na 8 ans. Donc gami tanya hazard moi projet industriel parapétrolière pendant 5 ans. Si décidé ni jangaje arumwa ye ntia hangu parce que tukaanza nifanye hazi entre ye tia plus si tu investis ajibahi shada mwenti kamili. Donc créer marque kwamba uzuri depuis 15 ans. Marque ya bahai ni aliso jula Komori na hunu. Shati décidé yakawati wakati mwinji na ngasina à peu près mwaha. Si décidé ni créer programme ya formation. Yokaya nido hashirisha ezetiza hatu. Surtout do densia hatu ko Komori. Yaukarido valorize ze produire lonizo. Iyo de suite ya hezi experience nazifanya rumwe langaja rumwe filiere ya ilangilangi. Donc si Komori normal api yakanga l'interview là. Ok, tu finis à quelle heure? Je sais pas, on a eu des problèmes de connexion. Waangalizi watukufu wa he MWNB hamada hili kaungari rambo wao kaya wana mshwatu wasila hanji ya haruma apel halafu connexion i dabo nyambabi ngarjo henda na humrenga tena haruma mawasiliano samahani. En attendant madame soit tu as du rejei. Rejei man. Samahani basi unaona mnakupiri samahani. Donc abahai ni wakati lonu hunu ngam intervenir en tant que formatrice ngam do njiaru mwaze l'école agronomie na parfum na formation ya programme na créer hunu Faransa ya usomesa et en même temps mi accompagner wandu wanzo wa créer ces sociétés za hao. Voilà, donc zode hazin lonizo pour l'instant. Donc abo haini amushilioni na masuala ya saya. Sha en même temps entre parenthèses samahani. Sha ngamina à peu près 10 ans tijangaje tena ni créer loi ya ukari protéger yentia hatu ya ukaya haini industriel yanzo ije Komori titojairengeze produza hatu yendeza ya watina kawari warini kamba hindu. Donc en 2016 tendeti ti présenter hindini au l'Assemblée nationale ya ukaishinde i protéger ntia hatu eka matanila wa mduja Chanel au Guerlain hajangwa nzo exploiter ntia hatu. Voilà amuta swari mukaba mwishilioni kangani na makaria saya ma question ya saya samahani. Naam, ngaliko Abdurrahman grand journaliste mrongozi ya huzise masuala ya jipresente ardia use masuala grand journaliste ngano mrongozi rangura yo every. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Salam. Leo mi Muhammad Munyima Jelis Juao grand journaliste wa MWNB. Nashukuru haku mtu hao wasilati ilimje urihashirishi hauraji ulihonde parcours waifanya hata basa ulofar ulihonde zemenje za hoa na washe wa Komor ngarhuona walmama gazeta mahu ya dunia wafishewa ulihonde wanawashe makombatant wa he dunia. Donc urkanda rudise suala ino ukangar juao ukatawe ngari juao kahadisa misomo yansini aho rangu majavile
ujahundweshwa bahasha upasi ya ujahundwa amza ujosome ndongozo twabibu nizoramba wa msao Mwenyezi Mungu hakuizazirwaji ye wakati ndino wakaufikiri udunge eze ndongo za cosmetic zino eza bahindi za wanterese ulekeze mwanamshi adojisa yewa marhaba izahadani mana na kreye ye izakahune teresa rumwe cosmetiki ndongo za handani de ukaya tikana hindi tikana tabu ya ziungo tikana problemu ya ziungo ya hengozi ya hango ona de udongo ambaka ya mru bunge na eczema na psoriasis na hizo donc tilo soignelwa aruma malalao ya kindini ya kishimiki donc pendant des années utabiha donc tandi sofanya ze recherches personnelles tijati tombe aruma ya ilangilangi tandi sofanya ze recherches aruma ilangilangi et tu découvres kabale ilangilangi ngena hindini bien fait ya ukayaishi ndei ni bonese donc tandi sofanya ze recherches ede anitogeza depuis 15 ans nafanya recherches zinji udoba nandi so jinteresa aruma ya hindini vona nafanya ilangilangila nafanya mafura nandi so jiswanye nilekeze ziungo hindini helina kaya ziungo zilekelea njadorenga malalao ya chimique odo nanje fikira ndo kabo na créer marque na créer produit ya konrado wado dunia chat kaanzani fanye marque manavo na msitaho ilangilangi toneke langilangi ya Komori ngiona faida show wa Komori kwa tui beneficie hata shabo en Faransa do irumi yo 95% ya hilangilangi ya Komori en Faransa do hunre mana show wa Komori kwa tui hunra mana odo banu na ka decide ukaya non seulement ngam jonjar mwaye cosmétique yokaniji soigne nikema wanruwe malalao na kufanya waswanye sha même temps ni fanya sorte que yentia hatu ikewa do beneficie ne hindini ne ilangilangi hatu maana sisi do wenyo shakartui muramana naam rangoda hono dawha ngamina suala ye Komori ngawena makazi yaki utayarisha yezi hazizinu hau hujibaze basi ye haramwe Ulaya ani ingawena mathalani na rambe entreprise hau ndongo ikaya wani makazi ya lo Komori ya urekebesha langilangi ili ihundrihe na maana hau ngorengo ujazaho Faransa ujahufanya zahaziza yewa naam vanura nzima 15 na diseze hazizinu yo muhimu wa hangu tikahanza mana vanu kaya Komori wa beneficie mafura langilangi doka transformer wa Komori mana ide ko uzalisa hazi shavale kari wanikaye matière première kartufanya hatamba faida donc zembwa na hizo tizendesa zende hata tikationo ma partenaire wa hangu nda hubini Swiss si hadisina mina ori jaribu laboratoire Komori ngono tijatione bank centrali tiwa hadisizia la mahala kwamba la FD tiwambia pia ukayabanu hiyo projet nanzo inifanya hensi dankabona munsaidie rifanya kari recréer laboratoire hunu rinikoze autorisation et joshinda ijalise hazi donc tijati bwa societe hangu hiho tingyo yesiejingyo hatu ni mazahaba mbao ekabala ekatija Komori yode societe nkuhirumasha mana natui developer wakati huo mana bahade nanzoni developer mana natui developer wakati huo tukandani bwa laboratoire na bwa laboratoire ngeanzao ndongo zinji ngono mana bwa laboratoire jo tongeza ri transformer ala mafura sur place wandu wandu fanya hazi ke problemu ngabwe problem yahe maji ngabwe problem yahe electricité ngabwe problem yahe évacuation yahe ze déchets les hazizo pia tifanya ze recherche ça malheureusement ye contexte ya Komori ke jakata yari yakafini milwe laboratoire hiyo donc le projet est obligé ni mettre en standby cha abahanuriza ndabanu ngam lancer projet ya ukanijeni fanya hazi ni développer société hangu manati créer ngasi 10 ans iho Komori shanja jo hi developer hezi hazina kanizo hunu sherevu ya hangu dokani jeni libwenzi ya hangu kwa ni develop shanga mjwenzi ya hatu zetabu zitonchashi naam
Marhaba menji ka ihodoha au grand journaliste kusina suala miti kanzani use suala Muhammad Tahir ranguda hono pari mwanamsho hatu holiho ndeze mihono haude tartibi zinji uloni izo harumaye ye sevenku yaho ilo nku hali sirahane eziungo mongoni mwizo ndo ukaya usaidie hautartibishe wanzo wabuwe mihono ya hazi wewe deja ngawe entrepreneur rudi wewe formatrice wahanza usaidie hawankadre wanadamu wanzo wabuwe mihono hazi donc ewe holiho demba wa ibulia Komori waroni sa raison ukaya deja ra ke jashindo janziani pour les raisons azonisa mais en dehors ya hizo yewe mwana mkomori haswa tani mrumshe ya juhanza adunge nzia za entrepreneuria nika wasu ya hindini ye mwana mkomori aungo no hama ezenrongo za jomzia hauza jomtsongeza ya eshape ujiro wa ukake kareisi zenrongo za rongo hindi Tungo kupe Claude tungo kupe kamtabio huishia na msamahani swala hangu ndo ukaya haufubi ndo ukaya yewewe oliho de activité indwaji yaho ya ukawewe formatrice au encadreur wa wanzo wabuwe societe yesu ani yewasu ya hindi wajonka wana wanzo wake wadunge zenjia hizo haswa tanu wandu wa Komori yewa abonga mrejeye ile suala nijue kati lishi yanro ile suala amale na ishamba kaya yewa sianjoni kamndu yanzo ya developper societe ya hahe osu haswasta wa Komori de haliyo okay alors vanuma na nakau créer société nakau fanya ukanike formatrice nda accompagner wandu ho créer société ye problemu si wandu rangu rumazenti za Afrika mana mufanya hazinda bina wandu wenji wa na Afrika si ujirande ukontukaya ngabo esheki zinji ekamndu hajuha mangonzo ndabwe société ho hao na abo tukabo kutina mapesa sha souvent sikarelewa e contexte ya hensi donc mdungu juha mango ndo ende ya bwe societe na abunga sina garanzo la bwe societe hamade heli hunondo wa bwe societe sadiri kama mimi wasilati nilo hunu tizo ya bwe societe arma environnement ya farantanga mwanzo nafanya la même chose Komori na boke na ukiri maana e contexte ketinzima ono ye marché ketinzima yeze indini ze frein kazi tinzima izo pia ifomra zirenge en compte ekale le nunga mwasio mwana mshe hobwa societe hau mwanamme hobwa societe yoti sawa maana vanu hamade linko hamba mwanamshe kangu entrepreneur yoti sawa kama mwanamme kangu entrepreneur mutaswari mwanamshe kangu entrepreneur abona joka yeye deja wo mrumshe abuka mramba mrumshe wo épouse karamba épouse wo mzaze tena ngono eze hindiningi zo zinji donc izo pia ifomru ya zirenge en compte avana obwa societe arumwa mrumme izo zinrwaji sha Komori hatu obwa societe ngio possible arumwa certain domaine arumwa certain activité ndungu jojo obwa societe ngabo yatojo kana tabu haku ngabo secteur ya activité ngio nziro ho ibua Komori surtout ekale lu mwanzo akuzebonze manungo jobwa societe ekamnunga na societe akobwe juste Komori ifomra rangi yanko tukaya Komori kabati pouvoir d'achat ilo hajuta ila parce que wanro wenji ngwalindao pouvoir d'achat ya habonze wanro abehema pesa hao hindini shaka banzaranga le salaire moyen ya Komori wo entre 60 et 80 euros yo de salaire moyen ya Komori. Donc après ça veut dire que ça dépend y vise, ça dépend y cible ou y vise o, ça dépend y secteur, ça dépend tena ze bagages wo ulonizo. Bueno, na bonga rjua ka Komori ho mbuba societe yabo yondo ya relationnel. Chatu kabo ongo juwe haziza haho. Manango juwe haziza haho. Sheka kutujua ye réseau local yo ujua ka blocage. Donc izo pia ifomra zifikiri ya juwe esko banu ye secteur inu nga muimetrize est-ce que secteur inu keti bloqué asibabu wandu kadha amtorenga par exemple ilangi haula vani hauye clou de girofle izo des producteurs antiza za Komori et comme nous anzo nje abo afanyisi hazi yabo ifomra ke conscient ka izo produits za parteneo na wanu makolo malgré ka wende zao
ngizo za hao toujours odas exploiter o na bongo az exploiter o en complicité ndaone e wala wandu warumao ngono shale le nemba hindu joka utramba hindu ko komori abo yo d'agriculture mana ifo ndwale yo de déplacement parce que des transports parce qu'il faut ndwa déplacer yo de bumba parce que il faut ndwa hunde ngono sharuma secteur hamanda zinuliza hangu yongabo piège zinji na difficultés zinji donc ça dépend on répond des questions yao ça dépend des secteurs ngono ne bagage mralo niyo ne profil ya mru marhaba menji justement rumwe swala hangu hiyo samahani ma journalist esumwe swala hangu hiyo juzibanu rikada sina mruzuki watu Komori yalo ani aruma auto entrepreneur entre guillemets haruma haswa zenongo zadima ani zenongo zadima muhogo nezasaya yeye nguoni sokaya ziazizahe ngazenda ondo halisi bangu yenshi hizo ima marongora ikonstate abo kaya katushinda amade helio ya exporte hau ya conserve ila maadili yahe ya jorumisha hau ya johuzizia hata hale kaka ajashinda ya huiza à l'instant. Donc souci liyo ukande helio katina maarifa ya kiustarabu shahange na hikma na uwezo wa hule washingazija yemro amando hajofanya je no ye maadili yahe yanu hau ye zihazizahe zinu mwendese usoni rahana abantu yaliyo hajofanya zuki watu mturuki rihondana nae mifumorakani yo haruma zi anteni za MWNB. Ala Claudie mnungu tabi hoishia sofi samani. Donc ambaga bo mru ya ekanga bo ishiando na mrepete parce que nje ishiando. Na mumrepete bo fundi mkomori. Grand journaliste ndio repete na jumla jaziza sha keri koze kutwari bo Claude urongo direct ba fikiraze kutwari ndezilata umbawi. En répété au grand journaliste ba mwa mwishio. Ani Mamanyasi Twahira Kanzambe ukaya ngasina mchezi mbeli wa hele dima ni Mturuki akanzaoni se ukaya uziro ulio husonima uhanza ya enshi harmo ukreye yani idaka shauhazi doka ngarjuoka emadini ya Komori shoshi yazi mhogo na hizo shani watikabati ala majumba ya ushinda wasihe zihezi walo hizo ane marunda yao rahaja minyiha uliho nti hatu mojuo kartina zenchida za ushinda reconserve mhogo na ziazi na pia alafu Twahira kanza uziseka habla utundi hahuna uhanosiha noka wewe ngohimilio emana Mkomori hasu ashinde afanye zidaka za ushindado enshindo emru jua ujo mkonseye ndongo hindi hata dojua conserve madini yao ya tumenia yewa vanuye problemu ipoze waruma wenji wakubwa societe hauwa lanceo aruma projet helio do kaya vala wahea formulio ke kamungu cree societe mdu fanya iku hamba business model na business plan izo uti zihupermete wo anticipe aruma zenongoza haho uti jihundre aruma tabu ikausa wasili ombaba hanu waladhimu hundre mapesa ukabloke mana yeze uti izo yomna papia mrako wanziha haeleza hedi ya societe hajuko hirumia pendant 3 ans ou pendant 5 ans ya renge le devant heli ya juko hui ma client juko ya hundra ya étudier ma client ya étudier heli ya juko ufanya tenye ma client yao ya étudier mahala ya juko uhuza ya étudier heli ya juko ufanya conserve. Donc il y a problème riloni yo wenji si Komori se que ngari fanyao chaque tu accompagnewa yoti fotia hao parce que kwa jahana kwa tina ye hindiniyo kwa jahane habitude yo kwa accompagnewa manaba na watu waluhunu woko afanya attention. Donc manongo mina jojo umabia dokaya ya rudia jipose yaangalie ya rengerekili yaangalie ebanu ezenongo zina zifanya hakanza hulizendo ya hakanza huzenda hu manabanu shahula mdukado fabrique yeshiranti hata hale surtout arumanti hamade ya hatu manangapo problem ya conservation basina problemu ya electricité basina ze problème izo pia donc abonga sarmwa
ngasaru mwa environnement ya kai forme rafanye du flux tendu. Flux tendu ça veut dire quand ufanya huhuzu. Yabo maana yalo aruma e problemu hiyo ça veut dire kakaja ya anticipe ya maklia lazima wahule. Maana abo kaja kwa bibia trene nizo. Maana ngarijua ukaba hainu komori ohulamba hindu ngio tabu utunga shahula. Abo ça veut dire que stratégie ye commercia hahe kaja ifikiri raha. Sheka haifikiri kala utabi hao huza parce que ndongo ilonziro aba hainu komori dele dima kabatwa ndwenji walimao. Ngono kaja kwa bidika utabi ho huzesha hula shahahe. Walale luinu atijitea rumwa tabu ya ukaya do conserve manasha hula hamani shosho kas conserve mana ifo wandu les frais. Ngono uno hata ze sociétés za hunu malgré ze mayolo nizo oka conserve shahula manisho mana yo économie réelle. Donc abo il faut ende réfléchir rapidement. Ngono ya soit hunde mndua makompanye ngono ya ukale luinu yeshaula shinu ngamandoni shughuli za mamnu kadha ya boy sahende hafanyeze contrat za hahe ukaninga mfabrike dans 6 mois ngamjo récolte ya bongo jorenga ngamjo livrer haunga mjo livra fulani amjo kamina maklia watanu 10 check amjo ndaji ngamjo wala mwezi hunu arunga 6 mois ngamjo vuna ya wakati vunu ya boy sema client wa isawa hulu bona au magrossiste wa isawa rengengwa kuzao bona donc kwa wawe kanga ngarumeta buyo abo ndongo ya demo ya concentre do kaya tout de suite ya hundre ma client wa jo humrenge haraka ya shahula shahahe shiti hindini manabwe kanzo nda fanya ngoza conservation ya mapesa ya saya wo wakati mwinji ngabjo ka perissage ya heze produits ha ya bwa haini foya angalie strategie ya vente wajoko hula wala ya titobaki komoriba himtiliwaze kama langa bo Mali ngabo Nzuani ngabo Mayoti ngabo iho pia ono yatiji kula zone aruma mijini dahi shaifo endea au-delà endea onea fanize contrat ya bonga mrenge shahula banga mina shahula au d'ici 3 mois ngamjovuna abona mchirenge na mshihula no kadha na maraba mja bonga transmettre des conseils sha balar masala kwa effectivement katina uwezo wa ustaarabu wa nyumeni wa misomo abo ngo hibenza dokambe sende namna hiyo ya accompagnewa almuradi marhaba mejima na hakika le jawabu ni wakati nezenrongo garshukuri yao ngarjo transmettre message iyo do hakata orkanganya suala na mlengo mnongozi mina masuala maili na kautani ni uzise mwanamsho hatru ele swale la handani au bon jokiri yake mararo lene usihazi manjovaze micropari ndo ishia ele swale la handani tkanzani au niveau baike siti ma politicien wala skardonji harmo zanongo za kipolitiki chawe yimna fenetre waki ijtimai wa utohadisi ki societe bahi shat kanzani usise handani euziro hindini ye mwanamkomori yalawao bonze yende yabuwe shirika komori au ndabu entreprise komori ya jitahe maisha hula euziro hindini ya uhunda au harmwe dawula ani harma upande wa serikali wiyo engaitini ya umru uziro hindi yo de kayo muhimu leo umru henda mrende mwanzo dafa ndongo halafu mru atini ya parse uziro ikayao mathalani ngaujuzi ya mru kanoshinda fanezila hadisi zahe ani kartu jikonsantre harma regime fulani sha en general holioze ngozo ni sahale avant en general ila system ya hensi namna ikayao de iko henda yeswale abidina kanzani uzise kanzani juwe wasani abayin ngarionao kaya mathalani watu walo bonze ngwasaidia wala wananyao walo komori wawangari yemanga yengo ni kokonsei hindi ekairi heli we waonda waone terrain ya komori yekairi wafanye yani projet hula komori ziwalele haukairi wafanye hamade heli wando wakaudo fanya hali warenge walibe wafanye misafara waje homanga haungo ono kai terrain ya hula komori ngejoshinda iteshie mru maisha yes ale ararunjo uze masuala yangu do husu mwanamshe wae mwanamshe moto na rabana rabe mwanamshe ulo harma age ya 24 uja hata 25 ans mwanzo ya jitahe harma rongo za uhayati waki entreprise harma ardu ya komori ujomusu ya yafanya yaude masuala mararu na Tanzania uzisi ewa naam marhaba
armwele swale la handani la he yensi ya he ya daula ya ka mwanamkomori kamba ngwanzo ya decide ndafanya nungo komori minga mjo to ushahidi mana izo nungo nazienshi ananga bina 15 ans ranzina liso entrepreneur si fanya tentative zinji wala hamadeli wazinsiste ukaya kretia ukaya hari nu regime kadha shay de system wiyo lelo na problem shatsu lutuka hari lelo inu alo azali hausambi yo de system wiyo e system que tu privilégié ye initiative wono za mwana mkomori mana mimi tifanya tseye tentative zingi wandu wanjua o wajoze ngona eseye mana hamade na hamba ti shinditi tibuhe matoti onokaya ngardudu fanungo zinji za hensia hatu sha ye problemu ye systemu ngio opaque ngio bloke mwana mkomori kajua wenji wanzani wangu wenji waeseye waje komori waje wa bale manufaa waje wa bulenti mana ti que tu privilégié ye société privée wono yokaya watoto wa komori ngwaru hawo ndi wasomo bonze wanzwa bale ilmu waivehe armweti kwa tu accepte tifanya tentative zinji mana ya handani tija tibwe société hiyo mitende tatatika tende honda hobine chambre de commerce tende tuambia ze projet tende la banque centrale tende tuambia kabanu mimi umuhimu dokaya eze produits nous y transformer wa hunu mana bala patu du moment urenge matière première wibe habonze yabunga mtongo perde valeur ajoutée wono zode za handani zabili tende tiwambi ya kanari mana banuze ze produits za hatu ngizo njema saka si reconnu tende hata ndahubini Genève tende tiono loweni tiwambi ya walowe mset tiwambi ya kanga mzori saidia rumenti ya hatu rivalorize ze produits za hatu nifanye labeli rikaya ekaha ni banurajo na produit ya komori murajo kaini yangu ha komori ubonge ikane valeri hizo pia mana nuhambia na za sana zifanya mana nizamba hizo pia do haka ni honese kabanu ye systemu ketu encourage wono yode hindini donc nabo jo ka changer systemu yo dasi wasi shati ritirinde kaya o alors mu systemu do ko changer mana wa usangwa rumu engrenage wono ya même temps wa wandu alors mu systemu ya hindini sadiri ngari privilégié o ye hindini étatique na bala état yo ke créer richesse che ko créer richesse des sociétés privées mais sociétés privées de liba we état chati de contraire bono donc ihuri hakale lo inu mwana mkomoru hundomba hindu enda hata hundomba hindu uo de mru lo fonctionnaire etc sha mwana mkomoru ufanyo hazi ya jirumishia ukabati msaada ya ukaya riatire watu wangobonze riwa installe amanda unu Faransa uhatire ma entrepreneur wandu wa installe armenti komori tide haliye sha ritiji décourager manabo joka changer système ya bonda siwasi yabo c'est sûr kanga rjo perde mapesa menji mshai fonda ta changer ine mana mimi na decide ukaya d'ici peu de temps ngamjorejei ni jeni fanya en sorte ka ni fanyi hazarmenti ni wane ne système parce que système karnao jobaki à l'éternité à l'extérieur riwaniniwe à un moment donné il faut ya wane sur place awanishe jihadi sur place voilà donc c'est yede diniana ni question tu yakati répondre li wa kaufikiri ya vili ya vili de ya ewana wa komori wajua warenge ize malizao pia wa roha bana madeni na parofanya interview mana 2016 tijati intervenir à moi université tikati intervenir à l'UIT à l'école à l'UIT tkahambe à entrepreneuriat tikati intervenir da hubini tena l'école de sciences là l'université de sciences nendene waeleze hili ya valoriser les recherches wazifanyao et université raru de droit nendena kawambia ukaya nafanya tanso heze convention risinyao komori manaye komori wasinyi convention zingi jo permettre de protéger donc abunyi génération de la dimum do somaze convention hizo jo permettre de protéger donc tido wambia kabanu vanu nyinyi mlo vanu nyide mlo nema tomonao eshendu joko hum permetteni mana vanu hizo naambia aluite tuambia emisomo ilo komori riprivilégier ye secteur tertiaire
mana secteur tertiaire hindi yo de secteur service na bala hambo kaya ba he secteur primaire yo de agriculture ye secteur secondaire yo de transformation ye secteur tertiaire yo de service c'est-à-dire ze banki na hizo na simkomori ngarisome sao wanazioni wa hatu aruma secteur tertiaire na boka ja privilégié ye école professionnelle ya he le agriculture na he transformation de muhimu armansi wono donc mnashioni yeroha komori nguso ekangusomo deja nguono kakabati société joko mrenga ende afanyi hazi aruma secteur primaire au secteur secondaire yenguono ya ukaya mana banu hata ufanya stage banu bashima rungonzo ndabwe société sheka hasomo ngusomo hazi boko katia rapport ne besoin ya hensi mane besoin hensi hindrimba hindru ya le ranti deja ngono abilie nsingi na besoin ya ukaya transforme ze produire lonizo ijo créer hazi ngono donc moto deja ya lo shioni katushinda ji projete ya ukaba numa udamjokana créer ndongo kadha manabo hata société kenda fanye stage kaiti chabo stage ya joko onda ihundre yodo como telecom na hizo na woti de economy réelle ngono donc chati jo once ya ukaya nikano exemple skula kantervene UT ngabo moto na mwana hakana da wala wananyipepea wala akaupepea manaba kajoko jinji wadona bia ukaya madame vane problème sekenganzo mapesa menji au créer société si parola moto tsambaka nereo upepea go tenetanga lo upepea ula bala ula upepea yakaya hula mashinua yangu hashini timnike exemple sabaka engo jo kashe nrushi pepea inu si fabrique deja mimi randu titini hatu utitino hangu tiono ridofanye ejipepeo hiyo ngono après tumamba ukaya ngawe na besoin tuzisando wala bala pia esco zinuzo hula huno abawiso hula mananga bojoto jinji sababa hingono deja hole koli huno udodo zi fabrique utojonda one mru yabo mru mzaze ndi nuzi fabrique ujozi huzole koli deja wana entrepreneuria que t'oblige karimba kane mapesa menji mru swani samba bititi ngono ngotongo na besoin hu créer manabane ka huno besoin wala banu mrakula entrepreneuria chakuno jonda fanyi hindini hari udolinda bwa besoin shawone besoin ngono après unabokawisha mintina mapesa tambaka kabati la meki na sanduku kwa nauni kama pesa ekakujaone se projet haho ekujawaeleza ukaya tendeti onu wanazioni ngo majana ngao shihui wanaziona pia wajonza mapepea na mimi tuanza ni fabrique mapepea maana bango johula wani commandea sala wakati ndo joko unike mapesa shamuka no jo unika mapesa na wewe deja kuja kutu répondre besoin donc manana nzona beizo c'est que kati obligé mrende ya créer mala hunrajina shana mwangalie ye besoin wanungu atabi haona nzaya hulamba hindu bahia bo le besoin créer ya réponse ya huandu wao wona nungu atabi hao par exemple amrunge na gena shepa mwangu wanungu na problem ya hindini ya maji bahida usekala e réfléchisse e banu wandu wanu mana bana rumwezi ntiza hatu nganzo mra répondre besoin shakar tiaru maukaya hindini shamu tona ngaru matabu abuna ncree bala banga botabu tsaila bala ngamjoshida ni huze mba ndukadha donc kwa tu obligé wende bonze wende wa ndajize e kamunge na mapesa ngena 10,000 euro ya ukamdo nenda hude ngajua mbakasha uhuroha ni wakati na roha njakana uziswe ndini hapo nsidi waze kaba henu wa Faransa pia walohu nwa Europe wajawa en Afrique parce que hunu c'est saturé on roupie abahainu les plus grandes sociétés françaises au pire en Afrique abahainu ngono parce que hunu wanresa waha waisawa tria unono waisawa tria ngozo tipia kabati zebote pia donc abo en Afrique d'ici 2050 ngardoka plus de la moitié de la population mondiale ngono ça veut dire nga sina population nyingi do consommer ngono mananga sina population jeune donc ababa hainu lanzora rangalie sur place embahindu jo kindari rinike he ye population yehuao maana Afrika nganzoi wahwa nganzoi isomwa nganzoi tuwa maji nganzo zengozo pia ifo zifanywa abo kamja hunu ngamjoko kama concurrent danyina Poli na Jacques na wao sangoneza hao ngono donc abo nganzo mrengere kuliratu
kabanu hununga besoin ya bona ri répondre besoin là c'est pas la peine mrona 10 000 euros na nangalie mna besoin tititoi na ranise bana bonge ngabjodo huwa hambavi yo ntujwa kati répondre à question ya vili samahani baba kamemba ya raru yo hamwa na muhimu ya mwanamshe ya ukaya ko mwanamshe ulona maha ya 24 ans ya 25 ans vanu kabati ndongo muhimu hama mwanamshe ya ukaya kana independence vanu mwarati confonde mana vanu mujwa ko kana independence no garder culture ya hahe ne foi ya hahe ne coutume ya hahe faut pas mélanger na vanu haini mwanamshe ya soma haini mwanamshe ya buhanato yabo yo muhimu mana bala hambwa na baishe mrumenge yabo sha mru transmete hindini ulezi handani mwanamshe de mzazi ono plus mzazi ngevye mana mbaba yuka yabo sha yuti sawa na mzazi ono donc plus mwanamshe ngujoka emanciper tout en respectant ye tradition ya hahe plus ye société ngejoka mieux équilibré ono donc kama mwanamshe lungu ya entrepreneur ranzi au départ il faut ya kane ilmu ngono na elimu ajuka uyangalia banho nganzo mrake curieux yaone zibira warmwe dunia ngono wala banu mwanamshe kama thalini ngwanzo ya bwe société maudu il faut yaelewe ukabwe hamamdu mudu ujoka obligé afanye 2 fois plus d'effort ngono maana mwanamshe ngena kasketi zinji ngena kasketi nga respecter tradition ya hatu ngena kasketi ya ukaya yede mwenye foyer ngena kasketi kede mwenye mwana ngono ngena kasketi ya ukaya yeye de mruwa ushide garna ya heye ye tradition ya hezenti za hatu ngono dokabo izo puwa zinji sha ngianzo ya keveye emaudo kama nzo entrepreneur yatike mhara wa entrepreneur sha ngianzo yake hashiri ya ukaya yoke na uka évident parce que ngena nongo zinja joka assumer ananganzo ya assumer mzaze ya assumer mzaze mdahoni ya assumer gara wahe ya tradition ya assumer nongo zinji wono wala luluinu ho entrepreneur ke jambo kabo mruya jimete contrôler zone shabanu mana mnyezi ngari ya rive hasonti swahili do karjerji complete riperde wandu wa gamono shagwa joja riperde wandu shangwa jao tujua besi wende ni ya connection shangwa jao na endelea donc vanu entrepreneuria yo kabati maha sha ngianzo mru yake ya curieux ya ngalezi virao hoturu gono wala mwanamshe ngena droit ya entrepreneur sha najua kaka na ujo entrepreneur hama mrumme mana mrumme ngeneza hahe we mwanamshe nga una limiti zinji shauti jinike limit shanga nzuke hashiri ngamana nga madeni nzambao mi entrepreneur shami avant tout mi mzazi ndona wana wararu gono na boko na ujo entrepreneur ko detriment no wana haho gono manabo sasa rare ukari onde wa entrepreneur mimi personnellement wakato tiza wana wararu ya bwana wararu wao iyo deja yo entreprise nanzoni na igere yewa donc il faut mwanamshi yake hashiri yakabanu yepua mnyezi mngarinika yo pua yo noble shanga nzumra ke conscient yako conscient yatifanya kama ujo ka urohende entrepreneur mamrumme ndabu kuna ujo ndane minga bongo zinji na ziralantise maana tujoko wana hangu na bezo yangu ono donc il faut izo pia mrake consciente avana mrujilance shanga yo possible à partir du moment mruke consciente hakika marhaba no bo atoananya siwajoka uri rangaria hizi problem technique za masuliano za rezo hakika zinongo zamba abo pia izonongo haki za sibuzi tuma zijidemontreo adiamjo linusite exemple ya saya ya motomroaji ora ramlahi ki arumaze plateau za MWNB récemment encore exemple parfait hizinongo atoka uzoni sahabo mwana mshwari mwana usomo misomo na 3e année ya langue étrangère appliquée aninga 3e année ya langue étrangère appliquée au même moment et mwana huo ngwafanya shabaha kajato croiser mihono dazila wambao sha étudier un certain besoin ani
daila namba oka l'offre égale à la demande vanu mametairiwa dolo na problemu aruma ye communication manu asamnungwa ishiondro ai yabon tujwa zabar hindi mimi ga mushire tabuta wanu kwa toko utawa na miragu na ni amtutawa yabon tujwa zabar hindi vanu asanga kwa ishiondro naam yego ni shio abo grand journaliste no mrun repete amana mintushe zambao kaishia grand journaliste waenge harma uziro wa communication ndani ani izona kanza nambe grand journaliste ngamutsaho msanda banje shia tezo hamba kaishia jatimizi sikanza noni seukaya zenrongo wazamba banu hakika zo sibuzi ngabo mwana wa shinyuma zaha ulo harumwa misomo ya universitaire haka jatimizi emisomo yaifanyao ne mitapalo ya loniyo ya utahamaesha c'est vraiment le ciel et la terre sha ngabo ndongo ilo swahi usoni mwaze ngo azoni sabanu kuma swahi do ukaya ha étudier besoin c'est-à-dire l'offre égale à la demande a étudier besoin iliyo harumwa e secteur de production ya ukaya wanadamu ngwa wahao wanadamu ngwa nzo walale wanadamu ngwa nzo waenshi harumwa e besoin étudier hiyo haumemo mangufanya misomo yahe shangu ndingo endeleo na hazi za utarange na ufanya design harumaze nyumba ya offre ya service hizo walona besoin chaza ngozo ngazi mtsongeza wangu yenshi imsaplo ama katu bisante ale za ukatu aningo yeye ngono hama ila nambeche ila pasta no hakika via hizo ngo ne marche iliyo mtujua nambeje mndo tumwambia je ili ya mrasure ukaya utirende ngo inu pasta chairende vraiment ani objectif premier parce que ngejo wasulisha hule raha probablement zero wazidunga harumwe misomo hiyo donc wandu hamanda wanu mrojo wambia je noirenge confiance sur mwaze no wazifanyao wa étudier le vrai marché zilona besoin wa enchi wazidunge wajo wasui grand journaliste s'il te plaît parce que njeshi ewa heli akanza ambe twahiri ngasina mwananyasi hawada haraka ani konge na misomo yahe hunumvuninge turazemane shaha hundu bahati ngutsabu honde ne range mrajwa mba Pablo Picasso heli atsabu haundo ndene hai vanu grand journaliste tena baho kitu kurla dizendo na wika urengando tout à l'heure laissez vous déplacer oh là réseau inongetambisha wanu vraiment ouais nabo haka tikamwishia ndo tout à l'heure grand journaliste kamwishia ndo tout à l'heure nisujua habari hindini écoute hakika sujua rambeje ekari pariso ando ajinga josa nambe série ende un petit peu vers ani la fin mana réseau ngio saturé kabisa e mwana yasi Ibrahim Hasani Kasimu bahengu tabiho ho jiconnecte abo mimi njashina na ishiando ye question yao habanga abo moto ulo ufanyo msomo ya lo ntoishia hambavi ufanyo design nga troisième année et après njaishia bore sioni saukaya ye ngonishio ba eka ukupe hurudi hurenda jizi ayode tabudo kamimizo imara ima grand journaliste ya reje ibese ewango nishio kutunishi sha toujours nga kupeo beso do mala uliyo kutina rezo wewe ra kujareje grand journaliste do mala uliyo okay la prochaine fois ujoka ufanya hindini abutike haiho mana mesiro mala uliyo kabati rezondo nganzo uke mahala bukungu joka na rezo Ibrahim wasu Ibrahim tinjia sikaona utungu so helira kanza rambe grand journaliste ngao sha toujours nge kupeo na bo début ke jaka na problème
aba mimi ngonishio Aba sambo ishiondo mimi. Ouais, chaque doit couper quand même. Moi, c'est dommage. C'est dommage. Répétez, grand journaliste, répétez question, s'il te plaît, parce que nous touchons à Naïchia. Suala. Grand journaliste uzisa minga mwishio amjumambie kaibu. Tahir, enandishie question. Enandishie question. Mimi ngonishio. Un peu compliqué. Mouzi, c'est beau, grand journaliste. Nandishie question. Fanya chat. Mwishiondo haukutuishia. Nonge tongo coupe. Fanya chat Mohamed Tahir unere. Armwa ye hindini, armwa système, ye question. Mimi ngonishio au kutunishia? Ngamwishio mbabi. D'accord. Wate swala yejo ka huwaswili kereno use swala yangu hata yejo ka huwaswili batiro hamuda. Kanga mtadi hao hornda jize na mnifanyie chat. D'accord. Dotoka minga mwishio ndo mimi. Uzi sabo fundi mkomori muzise swala ta sisi ya duka uparisano. Mimi swala na haro. Connexion ya mai kupe mbavi. Abona rime 1 minute. Ala sana je. Abainu ngoichio. Grand journaliste, yabo. Ngujo. Mometohere kaubulia mbahero akotengo ngoridungwa mathalan amade telefoni yaho awambahero indwa jina kairi wito weso hawizime hakange trouble nge jana eko aromaye ye Mometohere sayo unerete unadie question tena. Ngamuhere yoyo par messenger maye endini privé. Baisha ujonerea par SMS, c'est pas grave. C'est compliqué de reformuler ça. Parce que mimi ngamnishia ondro hau. Oui. Ngaruishia. Fundi kama limu dise swala c'est pas grave. Muzike fundi mkomori swala. Yesala na kautahani ni uzisa mimi upande wangu ndo uziro wa nsujo kaibiro wakati na kaenda gaibuni ndo uziro wa ubu wa entreprise harumai Faransa wiyo esko yo nyangu humdo shida mdogo entreprise harumai Faransa hauyo nziro Uziro Jivana witojiro safi bora. Safi. Jiroka ya shaba hayo ni. Allah. Ewishia swala? No, njaishia. Hamba uziro hindi? Do uziro wa ubua entreprise harumai Faransa. Yo zero one entreprise armée Faransa. Oui. Alors au zero one entreprise Faransa déjà ça dépend par exemple amtore exemple yangu tabunaziona manati nziro swafi ngono mane sektori na irenga ngono mi njaka nafanya nongo za shimi njaka nafanya zo nongo zonti pia njafanya commerce
Njafanya école de commerce. Donc malheureusement. allô? Gomiza, T'es revenu? Hein? T'es revenu? nafanyiri riende harma conclusion ba emasivu ngenda katula wa uparwa. Oui, ze telefoni oui yonde irkanzari tsahe somaha wa shirizo tukufu au hakika yemvite watu nguparo haku halafu yo ngai troubleo ye ndini aninge troubleo ye connexion wiyo eze appel vozilo zinji haku ngai troubleo ye connexion ya ima wakati ununga sarma ifuraha ya uhonda na ne mana nyasi wasilati mbaye mzalihani harmao mji wanyuma zaha ya bambao na humjuzani ukaya mwanamsho hatu wasilati mbaye we mwanamshe ikaya Muhammad hedi kaundo ranziha kwa mwanamshe dynamic ikaya hajitaha haurumia ile baua la Komori ya ule fleur la Komori la langilangi haupanga bote yani malalao ya urengeza ye mwanamshe yani bote zahe mwanamshe haurumia ile fleur la langilangi la Komori abongeri hunro ya sharafu shinu shaukarekeda sana usikwale wenu baike hakika katuru hiziwa neze telefoni zahe ya kaandenasi ame telefoni yaba haimrenge pia shanga sina umuhimu wa ujimli sata jukaudori waswili ndo ukaya unu mfano mwema wa ushankeza wa ukale wenu mwanamshe atito jikubalia ya ukale wenu ane uhayati wahe ubakisha basi vahano wazima ya kamfungeni change bidiwe mwanamshe yani yajitahe namna ya ukayapange maisha yatahe maisha bamkinishiha maudu uhayati umhadaye uhayati ya njia harama zikutala ikayangu tuka oblige yajitahe harama uhayati wahe au yalele wana wahande haiche mtume ujahufa rongozi njuzo ujiri mwanamshe ngebidi yasome ngebidi shamade hili kaundo ya sheria yao yakakatubidi mraso juha mraja afidisi kangu tapange maisha kabla rahamda jasoma ngebidi mria some mria juete ran ikaya odu mdu ya tahau yala maisha wana mamwato here kanga wanazahenjeza hujuma hizo ikaya odu na onesa nga wana mrongozi abanda ndio tuombeshera marhaba mwanamsho hatu imango nisokaya katuni shiando izo natukanza no nise mana wakati ngondo songa kanzari nike kalima la conclusion kalima la utimizi olio de mirongozi hatu zinu na wasu ya jimla ya jonika mwanamkomori haswa tani mrumche washinyuma zaha ranzide ulomanga utsaho maisha yasoma utsaho maisha ulomanga watawasulio walokomori ewe udwanka wasu ya hindini hautimizi ili wanadamu wanu wajitahe wajitapilie maisha wajoshinda wajenshi ewa anemu naam ewa anam yabode shanga mbeshero ni marahaba ne mahadisi hatu yanu tumbeshera ni marahaba nyenji naruma malgré ces difficultés razihunda ruma les échanges shatijibwa halis marahaba menji nizimuna janle irdoka na mahadisi heli ni yakarishinderi hashirishane insha Allah yabo mimiyo ya mwiso ye ndunga mwiso nabo ti mwiso kakarna uhadisi tena dokaya arumanongo nganzo lelo ino andu wake hashiri wakabanu entrepreneuria yode avenir ya hensi ya ezenti za Afrika arwensi ya hatu arumumji wa hatu mana banu entrepreneuria banu sisi deja ngar entrepreneur Komori on a partir du moment mratso salarié ya bongo entrepreneur deja ono mana kardonzara ngale deja homjini hatu kabati wandu wenji walo masalarié ono ça veut dire que abo deja kakuti salarié abo deja ngo entrepreneur yemesha ho deja mana ifo ule une uyeshi na abo deja kam nungu zifanya abo deja ngaruma ye chemin ya entrepreneuria après kam nganzo njaruma entrepreneuria dur ya abo entrepreneuria ko shinda ihutine mapesa ihutine faida ono na manu embanungu njohamba dokaya kam nungu entrepreneur arumaze ntiza hatu arumomji wa hatu nganzo mndu yangaliye sur place mndu yangalie ye besoin ya hem wandu sur place
utangalie tele kwamba kama mwanzo nifanyi hamanda wala walohula mane maisha ya hunu tide sawa ne maisha lo yiho yeze besoin zilo yiho tideze besoin zilo hunu eze besoin zilo komori hauzilo nyuma daha hizo ndezo dongo hangwa besoin primaire bahe kama mwanzo entrepreneur na mwangalie sektori ya heze besoin primaire ono mana banu ndongo handani hangwa mnuka na ushinda refleshise kama kaja hunda mbahindu ya hala deja na boy ndongo muhimu ilo nziro argument ya hatu deja mbahindu hula ono eza dunga yabo eza bili tena dukaya heli ya mrashinde ya conserve mbahindu ya joshinda irumie maudu tena ono donc abo ekale lumu ngamba mwanzo entrepreneur na angalieze sektori jo humpermete ya entrepreneur ya tamango ndio nende yafanye ndongo za hindini tazila na abo mala uyeshi u kabate besoin hiyo shana mangaleze besoin zilo sur place mrépondre des besoins sur place parce que quand vous à partir du moment wana mru yalona besoin mbahindu kumproposer ya yabo kana ambano ngono donc abo entrepreneur na m'adapter par rapport à écosystème na environnement mlonio armo banu mlenyo ezabili nganzo mjihashirishe zibirao ngono mru yake yabwe macho ngono nganzo en même temps mru yake curieux yado jouer zibirao ngono wala lo irinu ngi en même temps nganzo mru ajenterese zenongozi birao msabe kabanu abo maisha yatolie aruma rongoza eta ono mana banu komori ranzi hale nguji himiso watina ka eta ono donc kadaparo lewa eta izonga mzijonyo ntipia donc abode sokala namfanya en sorte kaya ikanga mwanzo entrepreneur na entrepreneur no bahanu mwanadamu yalona besoin ikalo no kemruoi ngena besoin bandu kadha e baenda créer bala manango jo kemrola ngujuhula manenge na besoin chaque tiers ma société yokaile lo yinu wanrua dofanya Roma wehuza parce que avant mru soma Roma yajibi wanganzo ale mbahindu akureranzi nganzo hunde mbabani halale ngono donc abweza rowezo pia ngenzezi milisoranzi banu hunu wadodo jipermete wadofanya Roma wadofanya conference za hindini na hizo maana kwa tiarumwa arumwa resho shoka hunde mbahindu wale ranzi wa makinishihe manangabo sava Afrika ya ukaya indini servo ya tulamba hindu yakiji refleshise ngono donc ze besoin lonizo rekado mjini hatu rekado Komori rekade Afrika de mbahindu rile education ro kamruya de formation ngono na bano muhimu zenongo niziwana wa bahainu do kani shindeni apporte formation arumwezi ntizatu mananga ngarimankeo formation ngono ngarimankeo formation et formation professionnelle ngemankeo ngasaruma formation théorique haku na bweke tu répondre neze bezo za hatu zilarumenti hatu kartiaru manongo za theory kartiaru manongo za pratique ndizo ranzao ebanu bona rengela vaninu yamjo ko ifanya hata nihuze ebanu ngo ko rumishi haje wanwa rumaru ngo hindi esko nge tio nge jontra faida hindi esko mwanadamu ngana bezo ya ulalangilangi esko aingela bezo ya urumia langilangi esko ngazo mrangaleze bezo zilo sur place mrazi répondre manalo ndo afanya weze eze hindini eze mabundo mana zimarsheo manalo ngwanzo wa bunde mwanzo wa wahe ngono elelo inu yafanyisha hula yabujo kwa ngwanzo wa lemba hindu onungwa wa ole koli parce que ngwanzo wa some donc il faut l'entrepreneuriat ijicentre arumweze besoin lonizo arumwa omji arumweze nti arumwa mwana mnyuma zaha minga mifieri ya ukaya tangu wanyuma zaha baishele lenu ranjombiwa anatika arumwa démarche ya henti Mwenyezi Mungu jojalia ni shindeni fanye izo eze revoloni za arumwa mji watu zani utenuru inshallah amado wasaya shabanu arumwa omji watu ngasi deja vous pouvez être fier parce que kanga mvumbo mji wangu mbakaya si mji wa entrepreneur ono sha omji watu yanzo rifanya sorto kaya rido hashirishana wandu wa entrepreneur wa societe nganzo wafunde wasaya nganzo bake mkungumanyo kaya wandu do funda wasaya sifanya noko kadha abonga nganzo transmete ngono wake mna hindini wake partage ya experience wa madeli wandu wafanya uhunu mu intervenir mwazele koli
o entrepreneur emancien wa entrepreneur nganzo afunde watoto wanzo entrepreneur pao nganzo afanya mkungumanyo kaya wadonda rumweze kole ondao waeleza eheli ya entrepreneuria c'est quoi l'entrepreneuriat ngono eze tabu waziona eze piège waladhimu wazi ndaji marabanu mwandu maduhazi wafanya nganzo transmetto watoto shako na uja ugarde ye savoir ya hao watoto ne wonde wakuwale tena wala yode ndongo mwisana jirishindani nimwambie Okay, marhaba menji wataulindia fundi ya joka udhuhirilia yani ya timizifa kabisa tole fatiha carrément darubesha marhaba kabisa mwanamshohar jibi wa halisalis zirungo warambia zobanu franchement ziri furahisha mana hakika uribwa matu uroni sandongo zinji bokozo zongizo haki zivenu hawawi ngarushukuru yao wakati wa urenga wari rikarkenti wazimari hadisi rashirishane rionisane rinikane avi ya avance azotanswa na nyuma za watu ngarunisao ukaya nyuma za hamade namna wazonisa ngiona wana walona uwezo nyuma za ngiona wana waona taratibu za ubira nyuma za ngiona wana wa avance kabisa abo ngena renge shabashinu eni mndu ngena talent il a enfui en lui na itahe na inike nzia na inike uwezo na inike taratibu za ubira manangu doshinda waswili mndu akane confiance en soi mndu akane envie ya avance inshallah taala Mwenyezi Mungu gujo lisaidia ngato waswili kama benze abo nge asibabu ndao ngari weshira marhaba kabisa ngatabyabo fundi ataba acho shilara awo bya amjokau kau hamana banunga mihule nga bidin rentre na bo nwali ndao depuis tout à l'heure ti wahansi samahani okay kabasta abu nono abenge yabo de namna hiyo yabo maraba menji midombe ni marahaba abo shukuru kabisa ngaromba Mungu risaneri rondane usiku nraji tena majadiliano marwaji jana tandar shukuru ya kabisa ngarobeshela marhaba shukran lillahi shukran marhaba okay marhaba asante haya wakati asante inshallah marhaba abengi abo washirizi watukufu waoni wahe MWNB ndokao ye jusqu'à là ye entretien exclusif ya tuni mwana mshwatu wasilati mbaye ikazawan ngarimbeshla ni marhaba ni hanyo ntipi ya ujimli fuhanyo ni wandu mwaridunga arumaye MWNB ngari monisao ukayari jibiwa ayo wafundi watu waswili fundi dotoni sa ukaya mwanamsho watu wa conclure soka ulinda ujeu anitoe kalimati la mwiso ilirijwa ukata kabisa yo mpango wa direct hata usikundu ajite na fundi kangu lishio ranguda yokata fundi bonishio bofu wekango nishio fundi ekango nishio ritimizi upeye yeiriri babo ritimizi bo fundi